नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दुर्गापुर में विधाननगर पुलिस फाड़ी की ओर से एक विशेष पहल की गई। छठ व्रतियों के हाथों में पूजा की डाला सौंपकर पुलिस ने मानवता और सौहार्द का संदेश दिया। इस अवसर पर दुर्गापुर के एसीपी सुबीर राय, सीआई रणबीर बाग और फाड़ी इंचार्ज मिहिर दे मौजूद रहे। उनके साथ कई पुलिस अधिकारी और कर्मी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। एसीपी सुबीर राय ने कहा, विधाननगर पुलिस फाड़ी हर त्योहार में लोगों के साथ रहती है। दुर्गा पूजा से लेकर मुहर्रम, ईद से लेकर छठ तक हम सभी के साथ मिलकर त्योहारों की खुशी साझा करना चाहते हैं। यह आयोजन भी उसी मानवता की मिसाल है। हम चाहते हैं कि हर उत्सव स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए। छठ पुजो उपलक्षे আপনারা দেখলেন বিধাননগর ফাঁড়ির পরিচালনায় এই অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। মূলত এতদ অঞ্চলে যারা প্রান্তিক মানুষ যারা এই ছট পুজো পরিচালনা করেন, ছট পুজো উদযাপন করেন, তাদের মধ্যে ছট পুজোর যে সামগ্রী সেগুলো তুলে দেওয়া হলো। 100-এরও অধিক পরিবারকে এই বিধাননগর ফাঁড়ির তরফ থেকে এই সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো, যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে ছট পুজো উদযাপন করতে পারে। এটা আমাদের কমিশনারের তরফ থেকে এটা একটা ছোট্ট উদ্যোগ। বিধাননগর ফাঁড়ি বরাবরই এই ধরনের অনুষ্ঠান করে। তো আমি আপনাদের মাধ্যমে সকল বাসিন্দাকে বিধাননগরে যারা ছট পুজো করেন তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা ভালো থাকুন, আপনারা ছট পুজো খুব ভালোভাবে করুন। আরেকটা বিষয়, ছট ঘাটগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা? डेफिनेटली प्रत्येक बছর देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।